بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر سب سے واپسی پہ شہر کتاب، پھر کتاب سے آگے ایک گاؤں ہے جہاں خواجہ درش محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. یہ خواجہ درش محمد وہ حسین ہیں جن سے دل ہی رنگا گیا. یہ خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں. شام کو پہنچے ہم، ابھی مغرب کا وقت ہے. سفر کرتے کرتے مسلسل، اور ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے. اب تو راستے ہیں، اس وقت پتہ نہیں راستے کہاں سے ہوں گے، اور اس وقت کہاں سے یہ اللہ والوں کی محبتیں اور اللہ والوں کا تعلق، اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں کیا نور بسایا تھا اور کیا دلوں کے اندر محبتیں روشن کی تھی. شاید کی مسجد میں وہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے، نماز مغرب ہو چکی ہے، ہم بھی اس مغرب کی نماز میں شامل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا انوارات ہیں جنہوں نے دلی کو، سارے بر صغیر کو، سارے عالم کو روشن کر دی. کیا وہ ہستیاں، کیا ان کی برکتیں. سبحان اللہ، اس نماز میں کیا نور ہوگا، اس مسجد میں کیا نور ہوگا. آئے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. This is Imam of this mosque. السلام علیکم. مرحبا. كيف حالك؟ جدا جدا. ما شاء الله. ہاں، ہمارے مسجد کے امام صاحب ہمیں الحمدللہ شیخ درش محمد کی مزار کی طرف سے جا رہے ہیں. تربت سے شیخ صاحب درش محمد قدس سرہ. آمین. السلام علیکم یا He's flying. یغفر اللہ لنا ولکم. اسلام آباد شرفنا. اسلام آباد کا لاہور لاہور Yok, tariflerin eytemen. Bir de 3 avliyanın kabirleri bu. O birincileri Şeyh Şemsüddin Kulol. At first Shaykh Shamsuddin Kulol. Şeyh Şemsüddin Kulol. Keyin ukuşun oğulları Şeyh Necmiddin. And his son is Shaykh Najmuddin. Keyin üçüncüleri Derviş Muhammed. And Sayyid Darwish Muhammad. Brave here. Şeyh Şemsüddin Amir Temur'da pirleri bo'lgan. Shaykh Shamsuddin was be Amir Temur's teacher, spirit teacher. Amir Temur bu kishining sharaflariga masjidimizni qurgan. Masjidimiz, jomiyimiz 1374-yil Amir Temur bobomiz tomonidan pirlarning hurmatiga qurilgan. Amir Temur was building that madrasa in the 13th century and the teachers. Shaykh Shamsuddin Kulol. Darvish Muhammad yurtimizdagi pirlardan bittalari. Bizning yurtimizga 12 ta pirlar yashab o'tganlar. Ulardan 7 ta Buxoroda, Samarqandda Xo'ja Ahror Valiy bobomiz, bizning tumanimizda Darvish Muhammad va uning o'g'illari Hoji Imkonagi. In our city, standing Hoja Muhammad Darwish. In Uzbekistan, he lived Hoja is Paras. Hoja Isparaz. Hoja is Paras, which means for flying man, because that Hoja Darwish Muhammad Hoja is Paras is flying. In the morning when he praying to God, he is studying half namaz here of this madrasa, and then he is flying to Mecca.
he's praying to half on Fars. ख्वाजा Darwish Muhammad. परवाज क्या ख्वाजा Rusça इस बस्ती का नाम ख्वाजा इस पराज है हमारे इमाम साहब साथ खड़े हैं कहने लगे उनको परवास थी उनकी रूहानियत की परवास थी यहाँ से मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे तो ख्वाजा परवाज़ इसलिए कहते थे ख्वाजा इस परवाज़ ये बस्ती का नाम है असल ख्वाजा दरवेश मोहम्मद साहब का ये मज़ार है यहाँ हम हाजिर हुए हैं हमारे नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े दरवेश और वैसे सारे सलासिल के बहुत बड़े साहिब कमाल दरवेश हैं अल्लाह पाक इनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी अल्लाह मग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिका या रहमत रहमत रहमत। आज हमारी अब वहाँ से वापसी है शहर किताब की तरफ तो ये शहर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ ये ज़ियारत हो गई दाएँ बाएँ हमारा कब्रिस्तान है ये शायद की मस्जिद है जहाँ हमने अभी नमाज मगरिब पढ़ी है तैमूर दौर की बनी हुई है पुरानी मस्जिद है Navoiyga nima? Nurotga emas, Navoiyga Buxoroga bor. Abduxoliq G'ijduvoniy, Rivgadiy, Farnaviy, Bobosamosiy, Said Nurulloh, Naqshbandiy bo'lamiz. अल्लाह पाक जो खैर दे Navoiyda Nurota bor. बहुत प्यार करते Yo'q. हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनुल जज़ा या राहिमल मसाकी या अरहमर राहिमीन वसहल या इलाही कुल्ल सहल बिहुरमति सय्यदुल अबरार नस्तगफिरुक रहमत Allah ziyoratlarında yapar. अस्सलामु अलैकुम।